يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الأفعال، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب اتم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi iftataha syahrul hajji bi syahri syawal wa ja'alahu matjaran li lainil fadaili wal ifdal wa ayqadha fihi dawil himamil 'aliyati wal ahwal al-'alimin bi annahum fi hadhihi ad-dar ala yaqinidh dha'ni wal irtihal Fasubhanahu min ilahin azimin munfaridin bisifatil kamal Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kathiran mubarakan kama yuhibbu wa yarda Ghaira mustawnan anhu fi halin minal ahwal Wa ashkuruhu wa ayadihi ala syakirihi dawal Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Kabirul Muta'al Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maqal Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al Amma ba'du faya ayyuhan nas Ittaqullaha ta'ala Wahdharul ma'asyiya fa innaha mujibatun lil husran. Para sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita ditakdir bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid An-Nur, tiada lain untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba melaksanakan sholat Jumat. Semoga amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membekas kebaikan-kebaikan di setiap hari kita. Amin ya rabbal alamin. Para sidang Jumat rahimakumullah, ada salah satu kaedah mengatakan al-amru wan nahyu fil ahkam asy-syar'iyyah li maslahatil ibad fid dunya wal akhirah. Al-amru perintah Allah, wan nahyu dan larangan Allah yang Allah terapkan kepada seorang hamba di dalam hukum-hukum agama, tiada lain semuanya Allah berikan, Allah tetapkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk hikmah yang kembali kepada hamba itu sendiri, baik kembali kebaikannya di dunia atau di akhirat. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kepada hamba yang tersia-sia tanpa ada manfaat yang kembali kepada hamba itu sendiri. Sebaliknya juga Allah tidak melarang hamba terhadap sesuatu perkara kecuali dalam rangka untuk menjaga hamba tersebut dari kejelekan-kejelekan yang akan terjadi baik di dunia atau di akhirat. Semua yang Allah tekankan kepada kita, yang Allah wajibkan, yang Allah larang kepada kita, tiada lain untuk kebaikan kita baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Seakan-akan secara zahir melelahkan kepada kita, akan tetapi ternyata hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat akan memberi kesempatan kepada seorang hamba untuk hidup tenang, untuk hidup baik, karena sholat adalah barometer perilaku dari seorang manusia. Jika sholatnya baik, maka perilakunya juga ikut baik. Di bulan kemarin kita diwajibkan puasa sebulan penuh, tidak makan, tidak minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa selama sebulan, mulai dari subuh sampai maghrib. Seakan-akan ini adalah zalim kepada kita, padahal sedikit pun Allah mewajibkan puasa demi kebaikan kita, agar kita mendekat terhadap sifat malaikat dan menjauh dari sifat hayawan yang rakus dan penuh nafsu. Maka dari itu seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan, dilanjutkan dengan datangnya bulan Syawal setiap tahun, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia,
memberikan kesempatan kepada hamba agar dirinya menjadi orang yang minal aidin, orang yang kembali kepada fitrah, bersih dari dosa yang berkaitan dengan Allah dan juga hakul adami, dosa yang berkaitan dengan sesama. Kita tahu kemarin kita sudah puasa penuh sebulan, yang mana fadilahnya janji Allah akan diampuni dosa kita. Mulai kita balik, mulai semenjak kita balik dengan puasa sebulan, dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan kesempatan baru. Mungkin pada saat puasa, mungkin pada saat sebulan Ramadan ada kata-kata yang dilontarkan dan tidak baik, menyakiti sesama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan adanya zakat fitrah yang ternyata hikmahnya tuhratun lis-shaim, membersihkan kepada orang puasa minar rafath, dari kata-kata yang jelek, dari lontaran-lontaran kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya keluar dari lisan kita. Dan ternyata Allah berikan bulan Syawal, dengan datangnya bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala ternyata ingin memberikan kesempatan agar saling memaafkan, sehingga dosa antar sesama, dosa antar manusia, dosa antar tetangga dan kawan serta kerabat juga saling memaafkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah aidina wal faizin, menjadi orang yang suci, menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Maka di momen bulan Syawal ini ada dua hal. Dosa yang telah kita lakukan yang berkaitan dengan Allah sudah Allah ampuni dengan puasa Ramadan kemarin. Dan di bulan Syawal ini, momen lebaran ini, kita diberi kesempatan untuk meminta maaf antar sesama. Karena memang dosa dibagi menjadi dua. Yang pertama, dosa kepada Allah atau hakullah. Kalau dosa antar hamba kepada Allah mabniun alal musamahah, dosanya sangat mudah untuk diampuni dan mudah untuk dimaafkan. Cukup kita beristighfar kepada Allah dengan sungguh, tidak mengulangi lagi, niat untuk tidak mengulangi lagi dan menyesali terhadap apa yang sudah diperbuat, Allah langsung hapus sebesar apapun dosanya. Akan tetapi dosa antar sesama, dosa antar manusia, mabniun alal musyahah, itu berdasarkan berat. Karena jikalau yang bersangkutan tidak memaafkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memaafkan dosa tersebut. Maka dengan silaturahim yang sudah kita lakukan itu bisa menghapus dosa kita antar sesama, sehingga kita bisa meraih al-aidina wal faizin wal maqbulin, diterima ibadahnya oleh Allah, diampuni dosanya, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Para hadirin, para sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir dalam momen lebaran ini, maka salah satu ulama mengatakan bahwasanya silaturahim ini ada tiga hal. Yang pertama, bisa waqat takunu silaturahim biziarah. Silaturahim bisa dengan bertemu secara langsung. Silaturahim bisa dengan mendatangi semua saudara di rumah masing-masing. Waqat takunu bil mal, ketika jarak kita jauh dengan saudara kita, tidak bisa bersilaturahim secara langsung, tidak bisa bersilaturahim secara tatap muka, maka silaturahim yang kedua adalah takun bil mal, saling memberi hadiah, saling memberikan harta, saling memberikan sesuatu yang tentunya hal tersebut bisa tetap menjalin silaturahim, karena kata Nabi, tahadu tahabbu, saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan tumbuh rasa saling mencintai. Ketika dua-duanya ini tidak bisa dilakukan, kita jauh dengan saudara kita jauh dengan sanak famili kita, kemudian kita tidak mampu memberikan harta hadiah kepada saudara kita, yang terakhir watakunu
bisalam, maka silaturrahim cukup dengan mengirimkan salam, cukup saling memberikan salam dan menanyakan kabar, itu sudah dianggap silaturrahim. Maka silaturrahim adalah akadul wujub fil ahkam asy-syar'iyyah, paling wajibnya sesuatu di dalam hukum-hukum agama. Kita sholat, kita puasa, akan tetapi kita qati'ur rahim, putus hubungan dengan saudara. Jangan dikira, jangan disangka ibadah kita akan diterima oleh Allah kalau kita masih punya dendam, kalau kita masih putus antar saudara. Maka dari itu Al-Fakir mengajak kepada Al-Fakir pribadi di mimbar yang mulia ini dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa menjauhi qat'ur rahim dan senantiasa menjalin silaturrahim, khususnya di momen bulan Syawal ini. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita oleh Allah, dan kita ditakdir untuk bisa sampai ke bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Wala tubtilu ma aslaftum fi syahri Ramadan min salihil a'mal wa'lamu annal hasanat yudhibnas sayyi'at fakadzalika sayyi'at yubtinna salihal a'mal. Ala wa inna alamata qabulil hasanati amalul hasanati ba'daha 'alat tawal wa inna alamata raddiha an tutba'a biqabihil af'al. Fattaqullah ibadallah, fattaqullah ibadallah, inna ahsanal mawa'idi syafiyah kalamu man la yahfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iya amanahullah anhu min kubhil maksiyah fattaqullah wa la ta'su wa astaghfirullahal azim li wa lakum faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin bi niyatin khalisatin wa qalbin salim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bihaqqi wa kanu bi'adilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an siddatil mutammimina lil asharatil kiram wa an sa'iri ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina dhulama wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'al lillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'anna al wala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihad wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan ad baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajal wa akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon saf diluruskan, dirapatkan. Mohon yang kosong, yang belakang bisa maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun
جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورضا بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Rabbi ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir li dzunubi wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma aunina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'siyati fadlika an siwa. Allahumma aunina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyati fadlika an siwa. Allahumma aunina bihalalika wa an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika an siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wa subhanaka rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Hurmatil Fatihah. Ilahi فابني توبة واغفر فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس ولا قوانا للجحيم. فابني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس ولا قوانا للجحيم. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك